आज 80तम स्वाधीनता दिवस आम नुआगढ़ उच्च प्राथमिक विद्यालय रे सुंदर भाव में पालन करा जाउछि। भारत मानचित्र पिलामानक द्वारा अति सुंदर वातावरण मध्य आमर स्वाधीनता दिवस पालन स्वाधीनता दिवस विद्यालय आज 80तम स्वाधीनता दिवस पालन अवसर में आम हाईस्कल पिला माने प्रभात फेरी करने को जाउछन्ति। सुंदर वातावरण आसंतु देखिबा। आज पिला कौन केतेतम स्वाधीनता दिवस? जातीय संगीत कौन? जातीय गान बोली क्या कौचे? जनगण मन आम जातीय गान भाव में रही। अच्छा, जनगण मन किए लिखिथिले? रवींद्रनाथ टैगोर। जहा सुंदर भाव में पिला माने हमर समस्त प्रश्नर उत्तर दउछन्ती। आ 80तम स्वाधीनता दिवस मध्य पालन करूछन्ती। सुभाष चंद्र बोस की, सरदार वल्लभभाई पटेल की, सरदार वल्लभभाई पटेल की, सरदार वल्लभभाई पटेल की, जवाहर नेहरू की, जवाहर नेहरू की, जवाहर नेहरू की, वीर सुरेंद्र साय की, वीर सुरेंद्र साय की, जय साय की, जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, मातरम, 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 जिंदाबाद। ऊपर को ऊपर ये आम नुआगढ़ ग्रामर सरस्वती शिशु मंदिर छात्र छात्री मानक नहीं गुरुमा गुरुजी मैंने प्रभात फेरी रे जाउछन्ति। सुंदर वातावरण मध्य पिला माने सजई नुआगढ़ शिशु मंदिर समस्त छात्र छात्री सुंदर प्रभात फेरी जो दृश्यटी रोचे ए विषय किसी आलोचना रखा। झिपि झिपि वर्षा कम करवा आज्ञा दीदी सुंदर भाव में पिला सजासज कार्यक्रम में व्यस्त रोचंती। आज 80तम स्वाधीनता दिवस स्कूल मानकर वीडियो करवा मना, परमिशन आने को पड़ो बीओ ऑफिस को जाकि। आज्ञा आम पिलामानकर किसी असुविधा अच्छी पाठ पढ़ारे हो आम विद्यालय परिवेश हो ये सब उपर आपण मैंने आसी किसी आलोचना करें कहीं आम विद्यालय आज्ञा यही तो आम मंदिर ना। आस आम भविष्य पिलामानकर तदारख करवा कौन आम मानकर दायित्व नुहे कि आज्ञा आपण मैंने आगे आसतु। हिमाचल जमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाए तब जय गाथा गायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे इंग्रेजी मान खबर नृत्य इंग्रेजी मान वाणिज्य छलना आम देश को पराधीन करते। भारत मान वीर संग्राम मैंने निजर बलिदान दे आम भारत को स्वाधीन कर सोना मुंड लोभरे घर लगाई जयराज गुरु को से दुईटी हाथ दुईटी गोड़ को बरगछ डाल बांधी छाड़ी देते और से मृत्युवरण करते। मुझे जय हिंद कह शिक्षक कौन उत्पादय तथ्य कहला बेले मन ध्यान दे शुणिब। आज ହେଉଛି ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅର୍ଥ ସ୍ୱାଧୀନ ଯୋଗ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ପରଦିନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କଷ୍ଟଦାୟକ। ଯେପରିକି ପକ୍ଷୀମାନେ
ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚୁରୀରେ ରହିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କ କଷ୍ଟସାଧକ ହୋଇଥାଏ, ସେହିପରି ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପରାଧୀନ ପରେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଲାଭ କଲୁ, ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଗୌରବର କଥା ଆମେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦେଶରେ ରାଜରାଜୁଡ଼ାମାନେ ଶାସନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଏକତାର ଅଭାବ କେତେକ ପାଇକ ପିଲାମାନେ ଯେପରିକି ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ନେତାଜୀ ସେପରି ଆଗେଇ ଚାଲିଲେ। ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀର ପୁଅ ବାଜି ରାଉତ, ସିଏ ନାଁ ରଖିଥିଲା ଆମ ଦେଶର। ବୀର ପୁରୁଷମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଆମକୁ ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଫେରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ, ବାଜିରାଓ, ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପରି ଅନେକ ବୀରପୁତ୍ରମାନେ ଆମକୁ ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଫେରାଇ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଆମକୁ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାଗ୍ୟବାଦୀ ହେଉଛେ। ଯେତେବେଳେ ସାଗର ମନ୍ଥନ ହେଲା, ସାଗର ମନ୍ଥନ ଜାଣିଛନ୍ତି, ରତ୍ନ ଅଛି ବୋଲି ଅସୁର ମାନଙ୍କର ଧାରଣା ଥିଲା, ଦେବତା ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଧାରଣା ଥିଲା। ଇଏ ସାଗର ମନ୍ଥନ ବେଳେ କିଏ ମେରି ହବ ଆଉ କିଏ ଦୌଡ଼ି ହବ। ଧରିତ୍ରୀ ମାତା ସେ ସବୁ ଚାହନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କଣ କଲେ ନା ମେରି କରିଦେଲେ। ବାସୁକି ନାଗକୁ ଦୌଡ଼ି କରିଦେଲେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରହିଲେ ଦେବଗଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ରହିଲେ ଅସୁର ଗଣ। ଭାଗ୍ୟବାନ ସିନା ଲଭେ ଭାଗ୍ୟ ଫଳ, ଅଭାଗା ଲଭେ ଅଶିବ। ସାଗର ମନ୍ଥନେ କେଶବ କମଳା, ଗଳର ଲଭିଲେ ଶିବ। ଏ ଗଳର ଲଭିଥିବା ଶିବ ସବୁବେଳେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଉପରେ ବଡ଼, ତାକୁ ମହାଦେବ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ଶ୍ରାବଣ ମାସ। ଏ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ସେଇ ମହାଦେବ ଯୋଉ ବିଷ ପାନ କରିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଜ୍ୱଳନ ହେଉଛି, ସେ ଜ୍ୱଳନକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବୋଲବମରେ ଯାଉଛେ, ପାଣି ଢାଳୁଛେ ତାଙ୍କ ଉପରେ। କାହିଁକି ନା ସେ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିବେ। ସେ ଶୀତଳ ହୋଇଗଲେ ପୃଥିବୀ ଶୀତଳ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ତମେମାନେ ଏତେ ଅସ୍ଥିର ହେଲେ କେମିତି ହେବ? ଯଦି ନନ୍ଦିଘୋଷ ଚଳିବ କି ଭାଇ, ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସାରଥି କଲେ, ତାରେ କ୍ଷୀରେ ଗାଡ଼ି ଦାନାର ତୋଡ଼ା, ଘୋଡ଼ା ମୁଖେ ବନ୍ଧା ଥିଲେ।